Kabalo ba mo nga for the first time gikasab-an ko sa among silingan? Ana siya napasagdan naman nimo imong kaugalingon nganong wala naman ka nang harvest akong tanom. Tanawan dirang mga alubati o mura na nag mga buhok ni Valentina perti lang tag-asa na pay Tomas nga perting sipata. Unsay plano nimo harbiso nimo ni alubati or dili? Ana siya guys, mulagi na akong kapuyin magtanom-tanom ba pero way mga harvest. Tanawan na dirang mga alubati na unsa mura nag mga bitin nga gagmay. Ana ko sorry jud kaayo neighbor ha kay wala jud ko tay mag-harvest kay nag-attend manggug ko og balaan nga convention. Ana siya wala koy labot, pwede man nimo na gabi harbison pero anong ipagsagdan man nimo na dira nga 3 days na wala gyud nimo gi-harvest dili na may imong ginabuhat ba. Actually ni action jud ko kalagot ana ko pampotlo no nako tanan imong mga tanom pero naka-imagine ko ay dili pwede kay maka-save ta ani ihang trip. Sumoto nagsuri-suri lang ko nagsuri-suri jud ko pag-ayo kay paglili man gud nako dira sa iyang Picas Garden nako namulak na biya ni iyang kalabasa dire o daghan na ba kay mga bulak sige pailob kay na po koy harbison sunod muna ana siya nga sunod ha pag magtanom-tanom ko ha dapat harbison jud nimo ako mga gitanom ana po ko suri jud kaayo sige mag-harvest na lang pero ug gamay pero dili ko makasure nga harvest na ho tanan kay syempre kapoy na kayo ko dili ali mang harvest og mga tanom sa silingan ana siya usban na imong karakter nga di na maayo dapat pangharbiso nimo mga tanom sa inyong silingan mao to guys.